अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। नाजरीन, आज नया पार्लिमानी साल जॉइंट पार्लिमानी सेशन से ख़ताब किया सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने। एंड लो एंड बिहोल्ड नो सरप्राइजेज, हंगामा आराई हुई, ऐवान के अंदर शोर शराबा भी हुआ, हमेशा की तरह ऐसा ही हुआ। मगर शॉकिंगली 4 दफ़ा सदर रहने वाले आसिफ अली जरदारी साहब ना उधर मौजूद थे, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी मौजूद नहीं थे, साबिक रेलवे मिनिस्टर ख्वाजा साद रफ़ीक भी मौजूद नहीं थे, राना सनाउल्लाह साहब भी मौजूद नहीं थे, और बाकी आपके जो 2 इंडिपेंडेंट्स आए थे फाटा से, वो तो बहरहाल अब लगता है उनका कोई बाली वारिस है ही नहीं है। वान उनको पहचानता ही नहीं अपने कॉलीग्स को, ना उनके प्ले कार्ड्स पे शक्लें उठाई गई, ना उनका जिक्र किया गया। सो नो प्रोडक्शन ऑर्डर्स। मगर उसके साथ साथ ये तो अपोजिशन का एहतजाज था ही, नारेबाजी जो है वो बड़ी अजीब व गरीब किस्म की हुई। इजराइल नामंजूर, कश्मीर का सौदा नामंजूर, ट्रंप का जो यार है वो गद्दार है, लॉट ऑफ रेट्रिक जिसका बारहा कोई सर पैर समझ नहीं आया। हम समझने से कासिर थे, ऑपोजिशन अपनी जगह, मगर बड़े इश्यूज़ के ऊपर, नेशनल इश्यूज़ के ऊपर इस तरह की स्लोगनेरिंग करना वो आपके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को हेल्प तो नहीं करेगा, मगर इंटरनेशनल मीडिया जो इससे फ़ायदा उठा सकता है भारत का स्पेसिफिकली, वो इससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ भी हुआ और इसको एयर भी किया अपने नेशनल मीडिया के ऊपर। मगर जो ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स नहीं आए, उसके साथ साथ हमने देखा कि आज एक बार फिर शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और शेख इमरान उल हक के जिस्मानी रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी कर दी गई। नो सरप्राइजेस कहा जा सकता है, और वो इसलिए भी शायद क्योंकि बारहा कहा तो था इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स और नैब के प्रोसिक्यूटर ने कि इसके बाद रिमांड और नहीं मांगेंगे, मगर इस बार अदालत में ये कहा गया कि मैं ज़ाती तौर पे, नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा, कराची गया हूँ पिछले दिनों और बहुत सा मवाद लेकर आया हूँ, मुझे उसको भी छानबीन करनी है, मुझे मज़ीद और 14 दिन चाहिए। जिसके ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी साहब खुद रोस्ट्रम पर आए, उन्होंने कहा एक ही गो में 90 दिन इनको पूरे दे दीजिए, हमें मसला नहीं है, हम तो चाहते हैं कि ये और सवाल कर लें। कल जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था, मसला एग्जैक्टली वही है। इशारा उनका पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की तरफ ही था, जो कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान खोसा साहब का बयान था कि ये तासुर जो है ये बड़ा ख़तरनाक है कि एहतसाब की राह में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जो एक तासुर पाया जा रहा है मुल्क में। दैट बीइंग सेड, ये तो हम ऑन गोइंग करते रहते हैं किस तरह सिस्टम और किस तरह नैब काम कर रहा है कि तफ्तीश बाद में होती है, केस बाद में बनता है, ज़ेर हिरासत पहले ले लिया जाता है, हरासा ज़्यादा किया जाता है। लेकिन कराची का जो इशू है वो सरे फहरिस्त है। आज गो के ये कहा फ़ारूक नसीम साहब ने, लॉ मिनिस्टर ने, कि मेरा ये बयान ये मतलब नहीं था और इसको एग्जैक्टली गलत तरीके से लिया जा रहा है। मगर मैंने बैठ के एक बार नहीं कई बार उनका बयान फिर से सुना। उन्होंने ये नहीं कहा कि 149 होना तो ये चाहिए कि लग जाए, उन्होंने कहा कि यही होने जा रहा है, आर्टिकल 149 ही लगने जा रहा है। उनका बयान जो है वो तोड़ मड़ोड़ के पेश नहीं किया गया, एग्जैक्टली यही बयान था। उनकी ख्वाहिशात भी यही थी, उनकी कन्विक्शन भी यही है। फेडरल गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटिजिक कमेटी भी कराची पे बना दी है, जिसके हवाले से मुकम्मल तौर पे ला इल्म है मुराद अली शाह एज चीफ मिनिस्टर सिंध। बहुत महीनों से सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो है इस हवाले से गिला शिकवा कर रहे हैं कि ये एडवेंचरिज्म जो है वफाक को सूझा हुआ है और इसके बड़े गंभीर नताइज होंगे। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी का जो रिएक्शन था वो 2 स्टेप्स आगे चले गए। वो ऐसा भिपरे कि उनने बांग्लादेश की मिसाल भी दी, सिंधु देश की मिसाल भी दी, पख्तून देश की मिसाल भी दे दी, सराइकी देश की मिसाल भी दे दी, और कहा यही ज़हनियत है जिसने मुल्क लास्ट टाइम तोड़ा था, ये सारा कुछ होगा अगर आप बाज ना आए, होश के नाखुन लो, कोट अनकोट। इतना जस्टिफाइड था उनका रिएक्शन, या वाकई फ़ारूक नसीम एक लाइबिलिटी बन गए इस हुकूमत के लिए? पहले जस्टिस फायज़ ईसा का रेफरेंस अगर देखा जाए, उसके ऊपर जितनी नेगेटिव एक लाइट शेड हुई हुकूमत के ऊपर, उसके बाद फिर ये तजवीज़, और साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस ज़ाय करने का फ़ैसला हुकूमत ने कर लिया है सरदार रज़ा साहब के ख़िलाफ़। क्यों हुकूमत टक्कर ले रही है? क्यों हुकूमत अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारने के ऊपर तुली हुई है? इज़ इट माई वे और द हाई वे? हाउ लॉन्ग विल दिस कंटिन्यू एग्जैक्टली? आपको शो में आगे जाके किस तरह घेरा तंग हो रहा है मुराद अली शाह साहब के इर्द गिर्द, ये भी बताएंगे। अगला अरेस्ट पॉसिबली कैन बी द चीफ मिनिस्टर सिंध अरेस्ट, क्योंकि कल भी जो सिंध बैंक के साबिक सरबराह को वादा माफ गवाह बना लिया गया है, ये घेरा तंग सिर्फ और सिर्फ अब चीफ मिनिस्टर
مراد علی شاہ صاحب کے حوالے سے ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اندلیب عباس صاحبہ بہت بہت شکریہ, ممبر قومی اسمبلی ہیں, پی ٹی آئی سے تعلق رکھتی ہیں. بہت بہت شکریہ آغا رفیع صاحب, آپ بھی ممبر قومی اسمبلی ہیں, پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. آج ہنگامہ رائی میں جو مکے اور دھکم پیل ہو رہی تھی اس کے اندر آغا رفیع صاحب بھی پیش تھے, کلیدی کردار ادا کیا. آئی ڈونٹ نو پہلا مکہ آپ نے پھینکا یا پڑا یا کوششیں ہوئیں, کس بات پہ ہوئیں پوچھتے ہیں ان سے. عطا تارڑ صاحب ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں پی ایم ایل این کے, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. تو آغا رفیع صاحب پہلے یہ بتائیے کہ آپ تو دیکھنے میں بڑے صبر و تحمل والے شخص لگتے ہیں, یو ڈونٹ لک ویری شارٹ ٹیمپرڈ یا اس طرح ایجیٹیٹ ہو جانے والے. آج کیا بنی آپ کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عظمیٰ کہ ہم پارلیمنٹ آئے کس لیے ہیں. آج جو شیرین مزاری صاحبہ نے پرائم منسٹر کے سامنے پورے پارلیمنٹ کو, پہلے یہ نالتے ویسے ہی بیچتے تھے, آج پریکٹیکلی وہ والا کام کیا کہ نالت بھیجی انہوں نے ہم پر. لعنت؟ ہاں منہ سے یا ہاتھ سے؟ کیسے؟ یوں کر کے. اب میرا تو دل نہیں کر رہا کہ ہاں پراپرلی بالکل. یہ میڈیا کے دوست بیٹھے ہوئے تھے, دنیا نے دیکھا ہے اس کو, ایک دفعہ دو دفعہ کئی دفعہ, بار بار. تو اب ہم پارلیمنٹ کس لیے آئے, کیوں آئے, کیا کرنے آئے؟ اگر میں آپ سے, تو آپ نے ان کا غصہ کسی اور پہ اتار دیا؟ نہیں, وہ تو پھر اس کی یہ پھر اصل میں وہاں پر کچھ ان کے ہمارے کولیگس ہیں جو انہوں نے صرف اور صرف اس کے لیے, کیونکہ ان کو ایک غیر ارادی طور پہ کچھ سیٹیں مل گئی ہیں, کچھ ٹکٹیں ایسی تھیں جو انہوں نے کہیں, ایسے بھی لوگ ہیں ان کے پارلیمنٹ کے ممبران میں کہ ان کے ورکر نہیں تھے. تو میں آپ کو ایک ریئل واقعہ سنا رہا ہوں. فردوس شمیم نقوی صاحب کراچی ڈویژن ان کی ٹکٹیں بانٹ رہے تھے, تو ایک صاحب ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, وہ بل سائن کروانے آئے تھے اپنے ٹینٹ کے اور مختلف چیز جو ان کے جلسیز کے, اس کے بل سائن کروا رہے تھے. تو انہوں نے بولا یار اس حلقے میں تو کوئی ہوگا نہیں, یہ تو انہوں نے بولا یار میں لڑ لیتا ہوں. انہوں نے بولا ہاں یار ان کو دے دو, ان کو نام میرے زبان پہ آ رہا ہے, میں بولنا نہیں چاہتا. تو ان کو ٹکٹ دیا, وہ بھی الحمدللہ آج پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اس سے آپ کو کیا اختلاف ہے اگر کامن مین اٹھ کے پارلیمان میں آ رہا ہے؟ کوئی مجھے, لیکن میں آپ کو یہاں کمپلیٹ کروں, مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کامن مین آنا چاہیے, لیکن اگر آنے کے لیے مجھے میرا کوئی مائنڈ سیٹ تو ہونا چاہیے, کوئی میرے پاس کوئی فلسفہ, کوئی ایجنڈا ہونا چاہیے. میں پارلیمنٹ کیوں آنا چاہ رہا ہوں؟ مجھے بتائیں اندلیب صاحبہ, یہ پہلے پارلیمان کو پہچاننا نہیں, پھر اس کا بوائیکاٹ کرنا, پھر کہنا کہ بھئی یہ تو پارلیمنٹ ہے ہی نہیں, اور آج بیٹھ کے لانتے بھیجنا حکومت میں آ کے, یہ کیا طریقہ ہے؟ میرا خیال ہے آج آپ نے جو دیکھا وہ شاید اس پریزیڈینشیل ایڈریس پہ تو کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا. یہ بھی آپ نے دیکھا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب ایڈریس کر رہے ہیں اور یہ تصویریں لے کے آ رہے ہیں سب کی, اور تصویریں سامنے کسی اور کی, اور کہہ رہے ہیں کشمیر پہ سودا نامنظور. ہر پریزیڈنشیل سپیچ کے اندر ہنگامہ زرداری صاحب کی تصویر ہوتی ہے, اور You new to the parliament, this always happens. This has never happened like this کہ پریزیڈنٹ ایڈریس کر رہا ہے اور تصویریں سامنے ان ہیروز کی لے کے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی کشمیر کا سودا نامنظور, ٹرمپ کے ساتھ یاری نامنظور. یہ نئی بات ہے. میں مجھے یہ فورن پالیسی کا آنسر بھی ہے. فورن پالیسی جب آپ لعنت کو کنڈیم کر رہی ہیں کہ نہیں, پہلے یہ بتائیں. Then we'll move on. کیا لعنت کو کنڈیم کر, میری پروڈیوسر کہہ رہی ہے یہ نہ کرے بار بار, مگر میں امیجن نہیں کر سکتی کہ ٹریجری بینچز بیٹھ کے یہ اشارہ کر رہی ہے, کو پیچھے کر رہی پہ بیٹھی ہوئی ہیں, وہ پیچھے کر رہی تھی. بیکاز یہ وہاں میں دلیپ سے یہ امید نہیں رکھ سکتا. میں یہ امید وہ آپ کو کہہ رہی تھی پیچھے ہو جائے. یوں باقاعدہ, اور میں نے عمران خان صاحب, آپ نے انگلیاں کھول دی نا تو پھر آپ برا سمجھ رہے ہیں. میں نے پی ایم صاحب کو کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے سر. اپنا میں اور ان میں نہیں بولی, مجھے پورا کرنا. میں آپ کو نہیں انٹرپٹ کرنا چاہتا, لیکن میں آپ سے توقع بہت اچھی رکھنا چاہتا ہوں, اور ہے. اس وقت آپ شاید وہاں تھی یا جو بھی تھے وہاں, انہوں نے دیکھا ہوگا کہ they were advancing on the prime minister and the front row. پھر ہمارے لوگ آئے اور انہوں نے اس کو پروٹیکٹ کیا, اور پھر اس کے بعد گارڈز بھی آئے پروٹیکٹ کیا. اس پروسیس میں اگر وہ کہہ رہی ہوگی کہ وارڈ آف ناٹ فرام ہر بٹ فرام دی ادرز, تو اس میں کیا بات ہے؟ منہ سے تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. تبدیلی ہے یہ. خان صاحب وربلی لعنت بھیجتے تھے, اب آپ لوگ ہاتھ سے لعنت بھیجتے ہیں. گو کہ آپ عطا تارڑ صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ پیچھے ہٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, بیکاز دے ور آل ایڈوانسنگ اینڈ اٹیکنگ. اس کے بعد ہم نے وہاں بندے لگائے. دفعہ دیکھا ہے کہ ہاؤس کے اندر فرام ڈے ون جب شہباز شریف صاحب کی بطور اپوزیشن لیڈر پہلی اسپیچ تھی,
تو اپوزیشن ٹریجری بینچز کی طرف سے ہنگامہ آرائی کی جائے اور شور و غل کیا جائے. اس سے پہلے پرائم منسٹر کی سپیچ تھی. وہ لوگ ہیں یہ شہباز شریف سے پہلے پرائم منسٹر کی سپیچ تھی جس پہ انہوں نے کیا پہلی سپیچ. چیک کیجئے گا, میں کریکٹ کر رہی ہوں, آپ غلط بات کر رہے ہیں. اپوزیشن احتجاج کرتی ہوتی ہے. یہ ان آنکھوں نے مناظر پہلی دفعہ دیکھے کہ ٹریجری بینچ سے احتجاج ہو رہا ہے. تو یہ ایک جو پالیسی ہے نا جی, یہ جو کلٹ فالوئنگ ہوتی ہے یا جو وائلنٹ جتھے ہوتے ہیں, ہم نے دیکھا کہ اسی پارلیمنٹ کے باہر اس کے گیٹ بھی توڑے گئے, ادھر ڈنڈے اور کیل لے کے حملہ بھی کیا گیا, اس پہ لعنت بھی بھیجی گئی. عطا طاہر صاحب, آپ ساری جماعتوں میں کلٹ فالوئنگ ہے, آپ لوگ کی کون سی کلٹ فالوئنگ نہیں ہے؟ کلٹ فالوئنگ کہ جہاں پہ آپ باہر احتجاج کریں, پارلیمنٹ میں استعفے دیں اور اس کے بعد سیکرٹری اسمبلی کی منتیں کریں کہ ہماری تنخواہیں بند نہ کرنا. مجھے یہ بتائیں مہر صاحبہ کہ کیا اخلاقی طور پہ پی ٹی آئی کے ممبرز کا یہ نہیں بنتا تھا فرض کہ وہ جاتے اور کہتے کہ جی جتنی دیر ہم ریڈ زون میں تھے اور ہم نے استعفے دیے رکھے, سب نے پیسے نہیں لیں گے. انہوں نے نہ صرف پیسے لیے, یہ دوائیاں لیتے رہے. چھوٹی بات ہے, میں یہ نہیں کرنا چاہتا نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر, یہ مرات لیتے رہے وہاں سے, یہ اپنے ٹی اے ڈی اے کے بلز کلیئر کرواتے رہے. آپ اگر ان کو تاثر حزب اختلاف کو ملا کہ لعنت بھیجی جا رہی ہے تو اس کو آپ کنڈیم کرتی ہیں, یہ کہہ دیں نا پھر, یا کنڈیم نہیں کرتی تو یہ بھی کہہ دیں. ہر قسم کا کوئی بھی اوفینسو ورڈ اور جیسچر, چاہے میری پارٹی کا یا کسی کا, میں کنڈیم کرتی ہوں. اوکے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو روایات, چور لٹیرے بھی اوفینسو ہے نہیں, جس کو روز آپ لوگ کہتے ہیں, جس کو ابھی آپ ہیروز کہہ رہی تھی, وہ آپ کے لیڈر ان کو روز قوم سے خطاب کرتے ہوئے چور لٹیرے کہتے ہیں وداؤٹ کنوکشنز. نہیں, ایک بات سن لیں, جہاں تک یہ سارے جو کیسز ہیں ان کے اندر ان پہ چارجز ہوئے ہیں, چارجڈ اٹ مینس کہ اگر آپ کی 200 ٹیٹیاں ادھر سے ادھر جا رہی ہیں اور آپ کے 2000 اکاؤنٹ میں جس میں انہوں نے کیس کیے ہوئے ہیں. عمران خان پہ بھی چارجز ہیں ہیلی کاپٹر مس یوز کے, بہت فرق ہے. پرویز خٹک کے اوپر بھی چارجز ہیں. میری بات اگر آپ نہیں سنیں گی, میں ان کی باتوں میں نہیں, میں نے انٹرفیئر کیا, مجھے اپنی بات پوری کر لینے دیں, میری بات پوری کر لینے دیں. بات کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم has been convicted in سپریم کورٹ ہے, سپریم کورٹ کی کنوکشن ہے, 2 کنوکشن ہے ٹرائل کورٹ کی, یہ دونوں کنوکشن ہے. اس کے بعد آپ کہیں کہ چور ڈاکو نہیں ہوئی. عطا طاہر صاحب, punishment has been suspended. There's a difference. She's still convicted. ہاں, میں دیکھیں پھر وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں, his lack of knowledge. let me complete. میں نے بیچ پہ نہیں بولی, میں بیچ پہ نہیں بولی, میری بات کمپلیٹ کر لیں, کیونکہ اس سے صاف آڈینس کو پتہ لگ جاتا ہے, کیونکہ آپ نے اہمی بات کرنی ہے اور رولا ڈالنا ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کے پاس جواب نہیں ہے. آڈینس کو پتہ ہوتا ہے. آپ بہت پڑھی لکھی خاتون ہیں, I would expect you کہ آپ ایویں اور رولا جو ہے نا جی, مطلب تھوڑا سا ذرا مہذب گفتگو کریں تو اچھی بات ہوگی. بالکل, رولا کا مطلب پنجابی بولنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, نہ یہ اوفینسو ہے نہ یہ گالی ہے. کوئی بھی ڈکشنری شاید آپ نے, چلیے آپ مطلب اگر آپ بیچ لغت کے اندر تو یہ ہاتھ بھی نہیں ہوگا. میں نے تو اس کو پہلے کلیریفائی کر دیا کہ اگر اوفینسو ہے تو اٹ شوڈ ناٹ بی, بٹ دیر آر کنوکٹڈ پیپل بیہائنڈ دا بارز. اور اگر وہ چور ہیں, مریم کی پروڈکشن آرڈر نہیں مانگ رہے بی بی, وی ناٹ آسکنگ فار نواز شریف ٹو کم آؤٹ. آپ نے کہا کہ چور کس کو کہتے ہیں, 4 بار ہم نے کہا جی سارا ٹبر چور ہے. سارا ٹبر چور اس لیے ہے کیونکہ ان کے اوپر کنوکشن ہے, تو اگر سچ بولنا جو ہے وہ غلط ہے تو پھر غلط ہے. اس ملک میں ایک رواج ہے کہ جو بڑے بندے ہیں اور جو چوریاں کر کے یہاں سے گئے ہیں ان کو آپ کچھ نہ کہیں. جو 2000 روپے والا بندہ ہے, اگر یہ والی بات کر رہے ہیں تو پھر بی آر ٹی اٹھائے, پھر مالن جبا اٹھائے, پھر اٹھائے ہیلی کاپٹر, کون اٹھائے گا؟ لے جائیں اس کو, کون نہیں. پھر آرٹیکل 40 بی بی آج بھی صدر نے بات کی کہ قومی خزانے کو جس نے لوٹا ہے. آرٹیکل 41 آپ کے آئین کا حصہ ہے جو کہتا ہے کہ صدر مملکت وفاق کی یونٹی کا ریپرزینٹیٹیو ہے. تو کیوں نہیں انہوں نے بی آر ٹی کی بات کی, مالم جبا کی بات کی؟ اگر ان کے قومی ثابت نہیں ہوئے, آپ دیکھیں ان کے مریم صادق اور امین ثابت نہیں ہوئے. آپ ہیلتھ منسٹر کو دیکھ لیں, ہیلتھ منسٹر کو ہٹائیں,
हेल्थ मिनिस्टर को क्यों हटाया और फिर उसके बाद उसको पार्टी का आपके पंजाब का देखिए हेल्थ मिनिस्टर हटाया और अच्छा किया, बर वक्त हटा दिया और फिर उसके बाद दोबारा अहम जिम्मेदारी जो तंजीम की है। बड़ा सवाल ये है, वुड ऑल हेल हैव ब्रोकन लूज अगर आप इन लोगों को आज पेश करवा देते या इनको प्रोडक्शन ऑर्डर्स इनके जारी कर देते, क्या हो जाता? वो आ जाएंगे बड़ा कल परसों आ जर्फ जाएंगे। समझ आता है, आपको पता ही है वो आ जाते होते हैं, एक कब आध आए दिन आप? का देर होती है। अच्छा आपने अगर ये माहौल नहीं बनवाना तो आप बुला लेते हैं जॉइंट अगर आप नए समझते हैं कि पार्लियामानी हमारा साल का प्रॉब्लम ये आगाज था। जॉइंट पार्लियामानी सेशन में होना जरूरी था। अब मुझे ये बताएं बीबी, इससे पहले आई मूव ऑन टू ये फरूक नसीम साहब आपके लिए कितना बड़ा एक लायबिलिटी और बोझ बनते चले जा रहे हैं, मुझे बताइए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया आपकी हुकूमत ने देखिए मैं सरदार रजा के खिलाफ? आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क। डू यू नो अबाउट इट? नहीं, मुझे खबर आ चुकी है। नहीं, अगर जो सच खबर बोलेगा आ उसके गई- खिलाफ तो रेफरेंस बनेगा अंजलि, ये तो तय है। नहीं मुझे नहीं पता, मैं आई विल नॉट लाई अबाउट इट, ना मैं बड़ा बोलूंगी, मुझे इसके बारे में नहीं पता। अगर आप अच्छा अगर बनता है तो आप क्या कहती हैं? क्या अगर उनके खिलाफ रेफरेंस बनता है तो आप क्या कहती हैं? कंपेयर ये है यहाँ पे? मैं भी यही नहीं मैं भी तो आपने चलिए आप उनके साथ नहीं। मैं आपका देखिए कुलीग हूं। चले मैं आपसे कसौटी की तरह 21 सवाल करती की है, हूँ। अच्छा दसो ये जी, बताएं दसो जी। कि जी आज बिलावल भुट्टो कहाँ थे, वो क्यों नहीं आए ज्वाइंट सेशन में? बिल्कुल आप देखें ज्वाइंट सेशन मैं बता रहा हूँ ना, आप को मौका चेयरमैन मुझे देना अच्छा मौका। जो नहीं आए उनकी तस्वीरें ला रहे हैं और जो आ सकते हैं वो प्रोडक्शन आए ऑर्डर्स पे नहीं। बात करना चाहता हूँ मैं साहब, अगर मुझे मौका दीजिए। मुझे मौका तो जी जी देना। मैं आ रही हूँ। मुझे मौका दें। देखें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस वक्त सिंध में मौजूद थे, यहाँ इस्लामाबाद नहीं थे, नंबर 1 और नंबर 2 आपने जो ज्वाइंट सेशन की अहमियत का अंदाज़ा हमें दे दिया था कि सिर्फ आपने रबड़ स्टैंप प्रेसिडेंट को एक स्पीच दी है, उन्होंने पढ़नी और अल्लाह अल्लाह खैर सला, उसके बाद ना पहले कुछ होगा ना बाद में कुछ होगा, ना आपके पास कोई प्लान है। आप ये देखें सेरेमोनियल फिगर दो। देखें अगर ये इम्पोर्टेंट तो ये पार्लियामेंट के मेंबर। अच्छा मैं वक्फे से पहले तारड़ साहब क्या प्रोडक्शन ऑर्डर पे आपका क्या तो नुक्ता है? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी ये लॉ का प्रिंसिपल है, और दूसरा ये जो लोग कैद हैं शाहिद खाकान, मरियम has been शाहिद proven खाकान guilty. का अगर आप एग्जांपल देखिए उनकी फैमिली की एक हिस्ट्री है। हिज फादर वाज अ डेकोरेटेड पीएफ ऑफिसर, उजड़ी कैंप वाकये में शहीद हुए थे, और 1 रुपए की करप्शन उनके खिलाफ नहीं है, अभी तक उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं प्रोड्यूस किया गया। ये देखिए स्पीकर का स्वाबदीदी इख्तियार होना एक अलग बात है, बट स्पीकर का न्यूट्रल होना और हाउस के मेंबर्स की प्रोडक्शन को इंश्योर करना ये पार्लिमानी रिवायात हैं, ये कोई हार्डन्ड क्रिमिनल्स नहीं है। अल्लाह माफ करे उन्होंने कोई कत्ल नहीं किए हुए, ये कोई चोरी डकैती में मुलविस नहीं है। आपने इनके खिलाफ झूठे रेफरेंस फाइल किए हैं अपनी झूठी दरखास्तों के जरिए, और आपने इनको मलाइन किया है, इनका मीडिया ट्रायल कंडक्ट किया। मुझे एक बात बताइए, इमरान खान साहब का 300 कनाल का महल है, महर आपके शो के ऊपर उन्होंने कहा कि जी मैंने फ्लैट बेचे थे, उसके बाद उन्होंने 2004 की पावर ऑफ अटर्नी आती है जिसके अंदर जमाइमा खान साहबा कहती हैं कि नहीं ये बेनामी प्रॉपर्टी है। आप जो बेनामी को लानत समझते थे, आपने फ्लैट की सेल की प्रोसीड से ये खरीदा या आपने ये जमाइमा खान के पैसों से खरीदा, आप आज तक नहीं प्रूव कर सके, और इसको हम उठाएंगे मामले को। देखिए मैं एक्चुअली इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन भी देना चाहूंगी जब डिटेल में उसे उठाएं, बिकॉज मेरा वो सॉर्ट बड़ा वायरल होता है सोशल मीडिया के ऊपर, बट आई वुड लाइक टू साइट द एग्जैक्ट कवानीन इस हवाले से उस टाइम के भी बिफोर आई साइट इट, बिकॉज मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझसे भी कहीं गलती हुई थी, नाइंसाफी हुई थी, बट आई विल नॉट डेल्व इनटू दैट विदाउट गिविंग यू द कानून के एग्जैक्ट शिक जिसके ऊपर बात करनी है। सो आई वोंट डेल्व इनटू दैट। एक वक्फा ले लें, वक्फे के बाद बात करनी है घेरा किस पे अगला था जा रहा है, कौन अगला बड़ा हदफ नजर आ रहा है नैब के अरेस्ट का, या आपको एक वक्फे के बाद बताते हैं। और ये सिंधु देश, पख्तून देश, ये एक बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म का एक जारहाना रद्द अमल दिया है बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि नहीं रुकने देंगे, अब छोड़ेंगे नहीं इस हुकूमत को। क्या वाकई एडवेंचरिज्म ही ये चाहते हैं सिंध के साथ? एक वक्फे के बाद वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा के खिलाफ रेफरेंस, और उसके साथ साथ आर्टिकल 149। फरूक नसीम साहब कितना बड़ा बोझ बन गए इस हुकूमत के लिए, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। मगर उससे पहले कल का एक अहम अरेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर सिंध बैंक के साबिक सरबरा जो है वादामाफ गवाह बन गए, और मजीद JIT के इंकशाफात मुराद अली शाह साहब के इर्द गिर्द ये घेरा तंग होता चला जा रहा है। एक रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए।
वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम की कराची में आर्टिकल 149 लगाने की तजवीज़ के बाद एक बार फिर वफाक और सिंध आमने सामने हैं। सिंध हुकूमत इसे सूबाई खुद मुख्तारी पर हमला करार दे रही है तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि अगर कराची पर कब्जे की गैर आईनी कोशिश की गई तो हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। हम किसी भी सूरत के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने कराची को लॉ को अब्यूज करके गैर आईनी तरीके से कब्जा करना है, इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। वफाक और सिंध के माबेन इससे पहले भी गवर्नर राज की बहस छिड़ी रही और कराची के मसाइल के हल न होने पर मुराद अली शाह से इस्तीफे का मुतालबा भी किया जाता रहा, मगर अब एक बार फिर वजीर आला सिंध के गिर्द घेरा तंग होता दिखाई दे रहा है। सिंध बैंक के साबिक सरबराह नदीम इल्ताफ के वादा मुआफ गवाह बनने के बाद मुराद अली शाह के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। सिंध हुकूमत ने 2 अक्टूबर 2010 को सिंध बैंक कायम किया। मुराद अली शाह ने बतौर वजीर खजाना 7 अरब 19 करोड़ की खतीर सब्सिडीज तैयार की। मार्च 2015 से मार्च 2018 के दरमियान न्यू कैपिटल पावर प्लांट्स को 2311 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। दिलचस्प अमर यह है कि मुराद अली शाह की जानिब से दी जाने वाली इस सब्सिडी के मुकाबिल कोई कानून साजी पेश नहीं की गई और यूं मुराद अली शाह ने इस सब्सिडी प्लान को काबीना से पास करवा लिया। इसी तरह हुकूमत सिंध ने ठट्ठा शुगर मिल्स को 18% की कम से कम बोली पर फरोख्त किया। तब सेक्रेटरी फाइनेंस की फरोख्त न करने की हदायत के बावजूद फाइनेंस मिनिस्टर मुराद अली शाह ने मिल बेचने की इजाजत दे दी। अब सवाल ये है कि सिंध बैंक के साबिक सरबराह के वादा मुआफ गवाह बनने के बाद मुराद अली शाह का मुस्तकबिल क्या होगा। न्यूज़ आई के लिए ज़हूर अवान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। आगा रफ़ी साहब, ये 12 अरब में से 8 अरब आप एक बिजनेस ग्रुप को देते हैं जिसके डायरेक्ट इंटरेस्ट हैं आपकी लीडरशिप के साथ, और गो के पीपल्स पार्टी क्लेम करती है कि आवाम के, आम आदमी की बेटरमेंट के लिए हुआ, मगर ये किसी एक वन बिजनेस ग्रुप को कन्फाइंड नहीं था, मगर 2/3 ऑफ दिस सब्सिडी वेंट टू वन बिजनेस ग्रुप, जिसका अब खैर आप साबिक सरबरा भी अब आप देख रहे हैं वादा माफ गवाह बन गया है। और ये बेशतर मिल्स जिनको ये अरबों रुपए मिले वो आफ्टर द सब्सिडी काम करना उन्होंने छोड़ दिया, एंड दैट मनी वॉज देन टेकन आउट एंड एलिजिडली ट्रांसफर्ड इनटू फेक बैंक अकाउंट्स। ये तो पूरा एक नेटवर्क है। अगला अरेस्ट अगर आपका चीफ मिनिस्टर भी चला जाता है तो अगर ये बाकी एडवेंचरिज्म चाह रहे हैं इनके लिए तो रास्ता आसान हो जाएगा, या यू विल एक सब्स्टिट्यूट ले आएंगे? देखिए बात ये कि हमने ये केसेस जो है पहले 11 साल, एक तवील अरसा होता है कि आप 11 साल एक केसेस के सिलसिले में। मुराद अली शाह साहब ने कोई केस 11 साल नहीं भुगता। मैं उस तरफ ये उनके टेन्योर एज फाइनेंस मिनिस्टर के किस्से हैं सारे। मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आ रहा हूँ। एक तवील 11 साल का आप अरसा जेल में भी गुजारे। मैं नहीं पूछी ज़रदारी साहब के बारे में। नहीं, मैं आपको आ रहा हूँ उस तरफ आ रहा हूँ। इनडायरेक्टली लिंक्ड है सबसे, नॉट इवन डायरेक्टली। देखें बात आके आखिर में देखें, ये तो सारे 12 अरब में से 8 सारा एक बहाना है। असल निशाना तो वो इनका वही है। सिंध गवर्नमेंट असल निशाना इनका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असल निशाना है हमारी क़ियादत। देखें हम कह रहे हैं कि अगर आपने 11 सालों में कुछ नहीं साबित कर सके, अभी भी आप कोशिश कर लें, लेकिन जितने भी आप गैर आईनी इकदाम उठाएंगे उससे रियासत को नुकसान होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा। पाकिस्तान मैं आपसे पूछ ही नहीं रही ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपका चीफ मिनिस्टर कल अरेस्ट हो जाता है देन व्हाट? शौक से करें। देखें जब मेरी क़ियादत जेल में है तो मैं या चीफ मिनिस्टर या देखें चीफ मिनिस्टर भी हमारी तरफ पार्टी का मेंबर है, फिर कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, हम तो फेस करने के लिए तैयार है। और ज़हनी 99 सीटों के साथ तगड़े बैठे हुए, बिल्कुल बेहतरीन। और इनको लग पता गया है, इन्होंने पूरी कोशिश की है लोगों से राब्ते करके, लोगों से अपने कोशिशें की कि हम कोई इनके बीच में कोई गैप ला सकें, कोई लोग खरीद सकें, कोई सेनेट वाला एपिसोड कर सकें, फॉरवर्ड ब्लॉक बना सकें। कुछ इन्होंने काफ़ी कोशिशें की है। वहाँ पर सिंध की आवाम समझ चुकी है कि ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिंध के दुश्मन है। ये वैसे दलील साहिबा ये सही कह रहे हैं, ये अभी की बात नहीं है, ये मंथ्स अर्लियर, बहुत महीने पहले यही बात हमारे शो पे हो रही थी, और तब चौधरी मंजूर वगैरह क्या कह रहे थे, मुलाहिजा कीजिए कि आप कोई सिंध के अंदर एडवेंचर करना चाहते हैं बजट के बाद, और अपने किसी गवर्नर बैठाकर आप एनएफसी अवार्ड करना चाहते हैं, तो वो ये आपको लग रहा है गवर्नर रूल लगाना चाह रहे हैं सिंध में? जी बिल्कुल। इन्होंने पहले एक अटेम्प्ट की है, नाकाम हो गए हैं। अब ये दोबारा अगर करेंगे और इनकी अटेम्प्ट होगी
کہ یہ کریں اور گورنر کو بٹھا کر NFC ایوارڈ ان کا پرابلم ہے اس کو ریزالو کریں. آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ان کی خواہش ہے گورنر رول لگے کہ NFC کا ایشو ریزالو کر سکیں؟ دیکھیں میں جی بالکل ان کی خواہش ہے, ان کی خواہش ہے, ان کی 100% خواہش ہے. تو گورنر رول تو اب نہیں لگا رہے, مگر کان ادھر سے پکڑیں ادھر سے لا کے پکڑیں. 149 آئین کا حصہ ہے, آئینی ترمیم ہے, غیر آئینی نہیں ہے اس میں. غیر آئینی ہے. غیر آئینی کیسے ہے سر؟ دیکھیں یہ غیر آئینی اس لیے ہے کہ میں ان سے تو پوچھ لوں, میں آپ کو غیر آئینی اس لیے کہ یہ جب ایسی کوئی صورتحال اگر ہو تو فیڈریشن جو ہے وہ دیکھیں اس کے لیے فاروق نسیم کو دیکھ سکتا ہے. اس کے لیے فاروق نسیم کو الطاف حسین سے رابطہ کرنا پڑے گا دوبارہ حالات خراب کرنے کے لیے. اس کے لیے ان لوگوں کو دوبارہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پیس, ٹرانکویلٹی اور اکنامک افیئرز اگر خطرے میں ہوں, امن بھی بحال ہے کراچی کا, ٹرانکویلٹی امن و امان ہے, اکنامک ایشوز کیا متاثر ہو رہے ہیں, کیسے جواز ڈھونڈ رہے ہیں اس بات کا؟ دیکھیں جب بھی وہ گھیرا تنگ ہوتا ہے نا کسی کے خلاف, میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کر چکی ہوں کہ جیسے ہی کوئی پکڑا جانے والا ہوتا ہے نا, سندھ کارڈ نکلتا ہے, 18ویں ترمیم نکلتی ہے, جمہوریت خطرے میں آتی ہے. آپ خود کہہ رہی ہیں کوئی پکڑے جانے والا ہے, آپ نے ابھی سارا بتایا, تو میں تو آپ کو ہی کوٹ کر رہی ہوں. ہمیں تو خبریں یہ بھی مل رہی ہیں جو تگڑا ایک بزنس گروپ ہے وہ 50 ارب کی بات کر چکا ہے کہ اتنا پی بارگیننگ میں دے دیں گے. آپ کے خان صاحب نہیں مان رہے, وہ کہہ رہے ہیں 100 ارب پہ لاؤ بات. نہیں 100 تو کچھ بھی نہیں ہے. تو میں تو یہ کہہ رہی, مطلب آپ سوچیں 100 تو آدھا کراچی میں تو شیئرز ہیں. چودھری نثار نے 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کی تھی, یاد ہے آپ کو, 4 سال پہلے. انہوں نے کہا کتاب لکھ سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو نکلے ہیں, یہ ٹکٹ نکلی ہے بلاول کی, ایان علی کی, یہ برلاس ٹریڈنگ میں سے کٹھے نکلے ہیں, اس اکاؤنٹ سے یہ چیک ہے, اس اکاؤنٹ سے یہ چیک ہے. آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ چودھری نثار تو اور بھی بڑی بات کرتے تھے, ابھی عطا تارڑ سے پوچھیں گے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو یہ ہوتا تھا نا, شیر آیا, اس کے بعد شیر گیدڑ میں چلا گیا. اس دفعہ شیر آئے گا اور جو ہے وہ سامنے آئے گا. اب آپ کہہ رہی ہیں یہ نیٹ ورک ہے. چیف جسٹس نے کیا کہا اس حوالے سے؟ میں ختم کر لوں, میں بیچ میں نہیں بولی. تو آپ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپشنز جو ہوتی ہیں, از اٹ فیئر؟ میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپشنز ہیں. آپ نے ایک اسٹریٹجک کمیٹی کراچی پہ بنا دی ہے جو سیوک اتھارٹیز کی کارکردگی جانچے گی, KMC, DCs, so on and so forth. آپ سے اپنا صوبہ تو سنبھالا نہیں جا رہا, پنجاب کا پھر IG تبدیل کر رہے ہیں, سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے سندھ کے سنبھال نہیں رہے بی, تو ان کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کے اپوزیشن نہ کریں وہاں کراچی میں, ہم اپوزیشن میں ہیں, سب سے بڑی نہ کریں نا, اپوزیشن کریں. دیکھیں you are assuming things. we are saying کہ جی لیگل آپشنز کیا ہیں, کانسٹیٹیوشن آپشنز کیا ہیں, لیگل آپشن نہیں ہے یہ آپ کو رونگ نمبر ہے یہ. نہیں میں ختم نہیں کیا. آپ اگر اس کو انیموریٹ کرتے ہیں کہ جی اگر انہوں نے نہیں کام کرنا اور کراچی کو کچرے میں تبدیل رکھنا ہے اور آپ نے نہ خود کھیلنا ہے نہ کسی کو کھیلنے دینا, تو پھر ہمارے پاس یہ آپشنز ہیں. ہم یہ ڈکلیئر کر رہے ہیں. علی زیدی آیا, اس نے کچرا اٹھایا, کس نے روکا؟ اس نے کہا کچرا اٹھا کے باہر رکھ دیا آپ کے سامنے, آج وہ کہہ رہا تھا کچرے میں پیسہ بنانا چاہتے ہیں. ماننا ہے کہ وفاق اور صوبوں میں کشیدگی اس حد تک بڑھ سکتی ہے جدھر انہوں نے بنگلہ دیش, سندھو دیش, سرائکی دیش پر پختون دیش کا ذکر کر دیا ہے. ایکسٹریم. I mean, I don't even, I think you overreacted. pathetic. میں ابھی سنیں ذرا جو بلاول نے اس سے پہلے دی تھی, جو دشمن نہ دے, جو انڈیا نہ دے, کہ جی وہ کشمیر تو انہوں نے اپنا لے لیا, اب یہ آزاد جموں کشمیر پہ آ رہے ہیں. یہ جو بلاول کی سٹیٹمنٹ تھی جو انڈیا ٹی وی نے, میں آج کی بات کر رہی ہوں, تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ جو ان کی آپ سودا کر کے آئے کشمیر کا, آپ کشمیر کا سودا کر کے آئے. سر یہ ریٹرک ہے, کسی نے سودا نہیں کیا, کیا بات کر رہے ہیں؟ 100%. آپ آگے جا کے دیکھیں, آگے جا کے دیکھیں. ہم نے تب بھی کہا کہ یہ غلط نہ رہے ہیں کہ مودی کا جو یار غدار ہے نواز شریف کے خلاف غلط تھے, دیکھیں وائٹ ہاؤس کی رازداریوں میں ایسی کون سی گفتگو, آج ان کو یہ کہنا بھی غلط ہے, یہ نہ غلط روایات ڈالیں. غلط گروپس کی آپ نے بات کی تو مجھے ایک بزنس گروپ سے نا جی ابراج گروپ بھی یاد آتا ہے, مجھے عارف نقوی بھی یاد آتا ہے, اس کا اریسٹ بھی یاد آتا ہے, مجھے 11 فورن فنڈنگ کے اکاؤنٹس بھی یاد آتے ہیں, مجھے اس میں جو امبیزلمنٹ ہوئی وہ بھی یاد آتی ہے. تو دیکھیں مجھے یاد ہے ذرا یہ تھوڑا سا اپنا دامن بھی صاف رکھنا چاہیے. انصاف لانڈری کے تھرو خسرو بختیار بھی دھل کے آ جاتے ہیں, باقی پارٹیز کے جتنے لوگ آپ نے لیے وہ بھی صاف ہو کے آ جاتے ہیں. بٹ مجھے یہ بتائیے, مگر عطا تارڑ یہ تو آپ مانیں گے نا, سڑکوں پہ گھسیٹنے سے لے کر ایکچولی ان کو جیل میں ڈالنے کا جو سفر تھا وہ یہ طے کر گئے. ہم نے 90s کی دہائی میں بہت بہت کچھ ہوا,
बट दोनों नहीं, देखिए दोनों लीडर्स, हमारे दोनों लीडर, देखिए वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट जरूर होगी, बट देखिए हमने ऐवान में खड़े होकर नवाज शरीफ साहब कहते हैं ये है वो ज़राए, उसको भी सियासी बयान बना देते हैं पैनामा का समाअत के अंदर। हमारे दोनों लीडर्स चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, देखिए हमने कोई फॉल्स रेफरेंसेस नहीं बनाए। आप 90s की दहाई के बाद देख लें, देखें हमारी सर ये सारा कुछ जो जरदारी साहब वगैरह भुगत रहे हैं आपके बनाए हुए रेफरेंसेस हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद, I might hate the process right now, but you cannot change the facts. चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद दोनों पार्टीज ने बहुत इवॉल्व किया, बहुत सीखा, और जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने के लिए जो किरदार अदा कर सके वो किया। गेट पे काला कोट पहन के आप अदालत चले गए, देखिए मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। इन लोगों ने संजरानी को चेयरमैन सेनेट बना दिया, बलूचिस्तान की हुकूमत टॉपल कर दी, गवर्नर रूल लगा दिया पंजाब के अंदर। आई मीन किसने क्या सीखा मिसाल की जमहूरियत के बाद? पार्टी और पीएमएलएन का रिलेशनशिप टर्बुलेंट भी रहा है, टर्बुलेंट भी रहा है, बट आई थिंक दोनों पार्टीज, both parties have matured. You seem like a reasonable young thinking mind, sir. आप लोगों की क़यादत आज जेलों में गई है तो आज लग पता गया है कि जेल के क्या हालात हैं, वकील कितने महंगे हैं, ये सब आपको आज पता लग रहा है। both parties have matured over time, but देखिए ये जो एक यकतरफा खेल जो ये चल रहा है, यकतरफा खेल जो ये चल रहा है, आप देखें कि जो जिसके ऊपर बाय द वे नेक्स्ट टॉपिक सियासी फायदा, एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं 2020 इलेक्शन का साल है और पीटीआई का हाल काफ लीग से भी खतरनाक हो। महर साहिबा, अगर आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, और मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आपका जो डेट है वो 28% इंक्रीज किया है, 7,000 अरब से तजावज कर चुका है, इनके अपने फिगर्स हैं। उसके बाद अगर आप आम आदमी की मसाइल पे आएँ तो इन्फ्लेशन दे आर फैक्टरिंग इन एट ऑलमोस्ट 13% नाउ, 6.4% थी हमारे दौर में, 220% का इजाफा हुआ है, 220% का इजाफा हुआ है। उसके बाद अगर आप फिस्कल, हमने जो एक स्पेशल नारा लगाया था वो जो खास तौर से स्पीकर, अगर मुझे मौका दे दी मैं काइंडली। अता भाई एक मिनट, स्पीकर साहब कहते हैं कि ये कहो कि स्पीकर को आजाद करो, क्योंकि इन्होंने स्पीकर साहब को कैप्चर किया। स्पीकर साहब अलहदगी में कहते हैं कि यार जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो तकरीबन 45% बढ़ चुका है, 3,300 अरब पे है। अब आप जब असद उमर साहब को लाए थे एज द इकोनॉमिक विज केड, और आप लाए थे कि जी ये ओवरनाइट इकोनॉमी को ठीक करेंगे, 15 साल आपने उस शख्स को खड़े करके कहा कि जी ही इज अ सोल्यूशन टू ऑल आवर प्रॉब्लम। मैं एक और बात इसमें ऐड करता चलूं, जब आपकी सारी क़यादत पाबंदे सलासल है और आयरनी ऑफ लाइफ आप देख रहे हैं कि सफदर साहब को पैगामात लाने पड़ रहे हैं जेल से, आपकी जमात जाती तौर पे आप लोग इलेक्शन ईयर के लिए तैयार हैं? मैं आपको बताऊं, जब भी मुश्किल टाइम आता है मेंबर्स टूटते रहे माजी के अंदर। आप हमारी नेशनल की पार्लियामेंट्री पार्टी देखें, वेर 84 मेंबर्स, आप हमारी पंजाब की देखें 166। अल्हम्दुलिल्लाह देयर हैव बीन नो डिफेक्शंस। आप आज इलेक्शन करवा के दिखा लें, लग पता जाएगा किस भाव बिकती है। आपने पीछे सेनेट में क्या हुआ है, सेनेट में तो आप थे ना। नहीं वो तफ्तीश जारी है, बिल्कुल तफ्तीश जारी है, और वो तकरीबन हमें वीकली बेसिस पे इसकी रिपोर्ट आती है। देखिए बात ये है, इकोनॉमिक कंडीशन, मुझे अगर कंप्लीट करने दें, अगर साहब मुझे अगर कंप्लीट करने दें, देखिए अगर आप इकोनॉमिक कंडीशंस को देखें, पीछे सर्वेज जितने हुए हैं उन सारे सर्वेस के अंदर एक साल के अंदर किसी हुकूमत ने इतनी पॉपुलैरिटी लूज नहीं की जितनी इन्होंने की है। अरे अता भाई उसको छोड़े, हर आदमी इनको गालियां दे रहे हैं। आपको एश्योरिटी ऑफ टेन्योर है कोई, या जिस तरह आपके आईजी बदल रहे हैं पंजाब में, उनको भी एश्योरिटी नहीं है, आप लोगों को भी नहीं है, सिस्टम इसी तरह चल रहा है? आईजी भी आता है, पापड़ बेलता है, 3-4 महीने चला जाता है। नहीं, आप सही कह रही हैं, वो होना तो ये चाहिए कि जैसे वो एक्सचेंज रेट का बेड़ागर कर दिया था और वो एक्सपोर्ट्स 25 से 20 आ गई थी, लेकिन वो समधी थे, उनको नहीं हटाना। 47 कमेटियों के वो हेड थे, समधी थे, वो नहीं हटाना, उन्होंने बेड़ागर कर दिया। आपके एक्सचेंज रेट का समधी थे, नहीं हटाना। आप बात सही करें कि अगर समधी है, जीडीपी वाज 5.8%, काम नहीं कर रहा तो उसको आप चेंज कर दें, तो वो परफॉर्मेंस और मेरिट नहीं है। अकाउंटेबल होल्ड करें असद उमर को, खड़ा करें कटहरे में, पूछे क्यों तबाह की इकोनॉमी। 4 आईजीज नहीं कर सके, मैं ये समझना चाहता हूं, कराना क्या चाह रहे हैं? अगर तो आप समझती हैं कि सारा निजाम सही है और सारा कुछ इंसाफ मिल रहा है, तो फिर तो हमें आईजी चेंज नहीं करना चाहिए था। आप इस्लाहात लाना चाह रहे हैं? बिल्कुल इस्लाहात, और जो बंदा इस्लाहात पे नहीं आएगा, इस्लाहात दुरानी साहब को हम ऑब्वियसली ही वो ही हैड नो वे, बिल्कुल गलत बयानी मत कीजिए, नो हेल्थ रीजन, सलीमी साहब दरवाजे में एंटर हुए, दुरानी साहब बाहर गए,
this is exactly what happened and उनके दुरानी reforms साहब क्या agenda कहते हैं? वो जो लाना चाह रहे थे वो क्या बहुत लोगों को overwhelming था। जबरदस्ती पंजाब करते में हैं? आपकी हुकूमत चाह रही थी आहिस्ता आहिस्ता करके लेकर अगर लोग नहीं जी, पंजाब में पावर लॉबीज हैं। अमजद सलीमी गवर्नर का आदमी था, चाहे वो वजीर आज़म को बर्दाश्त नहीं हुआ। फिरदौस आशिक इधर लॉबीज हैं, इधर डिफरेंट पावर लॉबीज ऑपरेट कर रही हैं। ये गवर्नर की लॉबी, ये अलीम खान की लॉबी, ये चीफ मिनिस्टर बुज़दार की लॉबी। The program's time is up, sir. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। दुआ गो हैं क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी रहे सिस्टम में, चाहे एहतसाब हो, चाहे पार्लियामान के अंदर कार्रवाई हो, किस तरह पार्लियामान रन करता है। कोशिश सिर्फ यही है कि अगर इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी, इज्जत अपनी करवाएंगे तो सिस्टम को भी इज्जत मिलेगी, जिसका एक बहुत बड़ा फुकदान नज़र आ रहा है। ये हाथ ये बंद हो या खुला हो, बहरहाल ये कबूल नहीं है। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।